गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मैं आज आपके साथ जो बात करना चाहती हूँ वो है रिस्पेक्ट पे, इज़्ज़त पे। और सबसे पहले मैं आपसे इस बात के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी तो इसके लिए सॉरी। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, अगर हम उनको देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, अपने असातिज़ा की नाफरमानी करते हैं। तो मुझे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि दुनिया में सब कुछ आपको मिल जाएगा, हर चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको आपके वालिदैन कभी भी नहीं मिलेंगे। उनका प्यार कोई भी आपको उन जैसा प्यार नहीं दे सकता, कोई भी उन जैसी केयर आपको कोई भी नहीं कर सकेगा। तो आप तमाम बच्चों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़ उनके रहते हुए, अपने वालिदैन के रहते हुए उनकी इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें। अगर आपके वालिदैन बुज़ुर्ग हैं तो उनको आपकी केयर की, आपकी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने वालिदैन को बहुत रिस्पेक्ट दें, उनकी इज़्ज़त करें, उनको टाइम दें। क्योंकि अगर वो बहुत बुज़ुर्ग हैं तो उन वालिदैन को आपके टाइम की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से वालिद जो है उसने अपनी सारी जवानी जो है वो आप पे सर्फ की है, इसलिए ताकि उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख सकें। माँ केयर करती है ताकि कल को उनके बच्चे जो हैं वो बड़े ओहदे पर जा सकें, अच्छे बच्चे बन सकें, इसलिए वालिदैन का फ़ख्र बने। और दूसरी बात, वालिदैन के अलावा अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करें। कहते हैं कि कोई भी अपना हुनर जो है वो किसी को नहीं देता। असातिज़ा ऐसे हैं कि वो आपको पढ़ाते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी वो आप पर ख़र्च कर देते हैं। मैं अब मेरे जितने भी असातिज़ा हैं, मैं अपने तमाम असातिज़ा की बहुत ही ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी इज़्ज़त करती हूँ। उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि आज मैं आपके साथ, आपके सामने बात कर रही हूँ। और दूसरी बात जो है वो अपने पास्टर्स की है, क्योंकि हमारे जो खादमीन हैं, हमारे जो पास्टर हैं, मेरे जो उस्ताद हैं, मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ। मैं उनका एहसान मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक किया है कि मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ। और दूसरी बात जो है वो ये है कि मैं बहुत डरती थी कि मैं किस तरह से बात करूँगी। अगर मैं चर्च के हवाले से बात करूँ तो मैं कभी भी स्टेज पर खड़ी नहीं थी हो सकती। तो इसके लिए मैं ये सारा जो ऑनर है वो अपने असातिज़ा को देती हूँ। और अगर मैं वर्शिप के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं वर्शिप करती हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने मुझे वर्शिप का तोड़ा दिया है। तो मेरे जो ननियान वाले हैं वो सब जो हैं वो इसी शोबा में हैं, वो सब जो हैं वो खिदमत करते हैं। तो मैं शुक्रगुजारी करती हूँ अपने तमाम ननियाल वालों की भी कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। और मेरे मामू लोग जो हैं वो भी वर्शिप करते हैं, वो हमारे उस्ताद हैं। और उनके वसीला से ही मैंने वर्शिप जो है वो करना स्टार्ट की थी, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और अभी तक मैं सीख रही हूँ। और मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी जिसमें मेरे मामू जी हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और असातिज़ा जो हैं उनके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें। क्योंकि अगर वो आपको सिखाते हैं तो आपको अच्छे और बुरे की जो तमीज़ है वो आपके असातिज़ा ही आपको सिखाते हैं। और असातिज़ा जो हैं, उस्ताद मोहतरम जो होते हैं, अगर हम आज उनकी इज़्ज़त करेंगे तो कल अगर हम दूसरे बच्चों को उनके सिखाए हुए तौर तरीके सिखाएंगे तो वो बच्चे भी हमारी इज़्ज़त करेंगे। तो जो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करता है, जो अपने उस्ताद के साथ अच्छे से चलता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि असातिज़ा जो हैं वो उनको दुआएं ना देता हो।
تو میری آپ تمام جتنے بھی مجھے بچے دیکھ رہے ہیں, جو کوئی بھی دیکھ رہا ہے, آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ رسپیکٹ کریں, چھوٹوں سے پیار کریں, بڑوں کی عزت کریں. اور خاص طور پر بچے, اگر کوئی آپ سے بڑا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ بس میں ہیں تو اگر کوئی بڑا کھڑا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں, تاکہ جو بزرگ ہیں ہم ان کو جگہ دے سکیں, ان کو آپ جگہ دیں. اسی سے ہی ہماری تربیت کا پتہ چلتا ہے. آپ تمام لوگ جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, آج کے بعد آپ ضرور اپنے بڑوں کا احترام کریں, عزت کریں, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں اور اپنے والدین کی عزت کریں, کیونکہ والدین کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ ہماری خوشی میں خوش نہیں ہو سکتا. والدین جو ہیں وہ ہمیں ترقی میں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے, کیونکہ ان کی جو محنت ہے وہ رنگ لے کے آتی ہے. انہوں نے ہمیں پالا ہے, پوسا ہے, بڑا کیا ہے, ہمیں ایسے ایسے عہدوں پر انہوں نے ہمیں لا کر کھڑا کیا ہے. اگر ہمارے والدین محنت نہ کرتے تو بچے جو ہیں وہ کبھی بھی ان بڑے بڑے عہدوں پر کھڑے نہ ہو سکتے. اس لیے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز آپ اپنے والدین کی عزت کریں, اپنے استاد کے احترام میں رہیں, ہمیشہ اپنے استاد جو ہیں ان کی رسپیکٹ کریں, ان کے تابع رہیں, کیونکہ جو اپنے استاد کے تابع نہیں رہ سکتا وہ کسی اور کے تابع کبھی بھی نہیں رہ سکے گا. تو اگر میری آپ کو کوئی بھی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں, پلیز سوری. لیکن میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے, لوگوں کو دیکھا ہے, بچوں کو دیکھا ہے جو کہ اپنے والدین کو رسپیکٹ نہیں دیتے, ان کی عزت نہیں دیکھی. میں نے ایسے بھی بچے دیکھے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں, ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک والد جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کے بچے جو ہیں اس کو سڑک کے کنارے چھوڑ گئے ہیں, اور جو اس کا جو والد تھا وہ پیرالائز تھا. تو پلیز آپ تمام بچوں سے درخواست ہے کہ پلیز آپ اپنے والدین کی خدمت کریں. ان کی خدمت آپ کے لیے بہت بڑا, بہت ہی زیادہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ان کی خدمت کرنے سے ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی. تو آپ یہ دیکھیں ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ہم بہت اونچا جا سکتے ہیں, بہت اوپر جا سکتے ہیں اگر ہماری ماں کی دعا ہے. اگر بچے اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے, لیکن ماں باپ جو ہیں وہ پھر بھی وہ ہاتھ اٹھا کر خدا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تندرستی دے, زندگی دے, صحت دے اور ان کو خوب کامیاب کر. صرف اس لیے کہ آپ ان کی اولاد ہیں, تو اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے والدین کی خدمت کریں. میں تو یہی کہوں گی کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی اس نے سب کچھ دنیا میں پا لیا. اپنے اساتذہ کا احترام کریں, کیونکہ انہوں نے آپ کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہے, بولنے چالنے کا مطلب انہوں نے سکھایا ہے, انہوں نے آپ کو اچھے اور برا ہونے کے لیے سکھایا ہے. پلیز آپ تمام جتنے بھی بچے مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے والدین کی ضرور عزت کریں, خدمت کریں, کیونکہ بڑھاپے میں والدین کو جو ہے وہ اپنے بڑھاپے میں آپ کی کیئر کی, آپ کی محبت کی, آپ کی شفقت کی ضرورت ہے. اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیجئے, اور اسی طرح سے میرے یوٹیوب چینل کو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. گاڈ بلیس یو.